40 दिन 40 राति न खाई न पी प्रभुंकर उपस्थित से जगला। हालेलुया। तेबे जाई से अभिषेक पाइला। आपण भाबुचंती नाही मु गोटे रविवार दिन जीवी टिके प्रार्थना करदेवी टिके हालेलुया कहीदेवी, नॉट पॉसिबल। आपनकर एमती जीवन जीव किंतु आपण से अभिषेक को पाई पारिबे। हालेलुया। आपण जेमती अछंती सेही ग्लोरी रे आगर रहबे, से महिमा रे ही रहबे, नेक्स्ट महिमा रे जाई पारबे नाही। महिमा रो महिमा समस्त कहबा, महिमा रो महिमा, महिमा रो महिमा मते जीवा पड़बो। समस्त कहतो साखीना ग्लोरी, समस्त कहतो साखीना ग्लोरी। एक ग्लोरी, एक ग्लोरियस प्रेजेंस रे आपण आगु बढ़बा पड़ो। मोसेस मोसा को जत बेले लोक माने देखले देखि पारले नै तांकर चेहरा, कारण तांकर चेहरा संपूर्ण भाव रे प्रभुकर महिमा रे परिपूर्ण हेतिला। हालेलुया। आ मध्ये आमे अभिषेक रो प्रार्थना जो कर आमे चाहू छु आजी समस्त स्पर्श पांत अग्नि रो स्पर्श। हालेलुया। केते जन को प्रार्थना कला बेले अग्नि रो स्पर्श परि अनुभव होला। हाथ उठांतो सत्रे एमाने पाई मो प्रभु को धन्यवाद देछि। हालेलुया। हालेलुया। समस्त अपेक्षा रे जदि रहिबे, आपण जदि अपेक्षा रे वेट करबे नाय प्रभु मते दरकार, तृषित लोक धन्य कारण से माने परितृप्त हेबे। हालेलुया। जदि तृषित आका नाही, शोष लागू नाही, एले पानी दिया जीव नाही। हालेलुया। मु कहतली अब्राहम को परमेश्वर बाछि। अब्राहम जते बेले अलगा अलगा स्थान को जाउथिले से गोटे जिनस परमानेंट कले, गोटे जिनस परमानेंट कले, सेटा परमानेंट जो स्थायी भाव में बनाइले सेटा तांकर घर नहीं। कौन नहीं समस्त को कौन नहीं, घर नहीं, अलग अलग जिनस नहीं, घर बनाई पारले नहीं। अब्राहम एते बड़ धनी व्यक्ति थिले, तांकर पछे पछे दास माने 400 लोक जाउथिले। आजी कलेक्टर भी आइबे बोले 400 लोक आसीबे। हालेलुया। किंतु एतिकी सुरक्षित अब्राहम परमेश्वर वेदी परमानेंट से बनाए। हालेलुया। काहे बोले प्रभु महिमा करबा। से जुड़ी जाउथिले से वेदी को नहीं जाउथिले, जुड़ी दाए से परमेश्वर का आराधना करि पारबे, परमेश्वर को स्तुति करि पारबे, परमेश्वर को बलिदान से चढ़ाई पारबे। अब्राहम सर्वदा परमानेंटली से गोटे वेदी बनाइले। कोन बनाइले? सेही वेदी रे परमेश्वर अग्नि सब बेले आसला। कोन आसला? समस्त मोर पछे पछे कहबार अछि। हालेलुया। एडी तो बेसी लोक नाहंती, बेसी लोक थिले तो मो कहि पळेबी, किंतु आपण माने सिखो अग्नि सर्वदा आसी जो बलिदान अब्राहम बा तांकर दास माने पकोउथिले, ढाळुथिले, बलि हो मेंढा हो सेही दिन मानकर चालुथिला, सेही बलिदान को ग्रहण करबा पई अग्नि आसी ग्रास करी ताकू ग्रहण करी से स्वर्ग को नै जाउथिला। हालेलुया। आज अनेक लोक दुनिया रे अनेक लोक छथि से माने जुड़ा की अस्थायी विषय, घर धन संपत्ति विभिन्न प्रकार विषय ताकू बनाइबा पछरे जाउछथि, किंतु से माने परमेश्वर राज्य एवं धार्मिकता को खोजबा पई से माने प्रथम रे जाउना। हालेलुया। से आज के सेकेंडरी ही जाई छी। प्रथमे मु घर बनाइबी, प्रथमे वेदी नाही, प्रभुकर उपस्थिति नाही, प्रभुकर महिमा पाई नाही, किंतु मु हमर विषय सब बनाइबी। हालेलुया। जदि सही प्रकार जदि आमे करबा परमेश्वर अग्नि आम जीवन रे आसबो नाही, आमे निजे प्रस्तुत हेबा पड़ो से अग्नि आसबा पई हमर शरीर को बनाइबा पड़ो। हालेलुया। योर बॉडी इज द टेंपल ऑफ गॉड बोल प्रभुकर वाक्य लेखा। तुम्हारे शरीर परमेश्वर मंदिर रखण दे, ए मंदिर रे परमेश्वर उपस्थिति आसबो। आज अनेकों को परमेश्वर से अग्नि द्वारा से स्पर्श करबा पई जाउछंती। हालेलुया। एक अग्नि आसबा दरकार अछि। अनेक लोकर जीवन रे अग्नि नै, फायर नै, सेति पई समाने शीतल ही जाइछन, ठंडा पड़िछन, समाने खाली जाउछंती आसुछंती किंतु परित्राण नै। चर्च होइताय पारे जाउछंती आसुछंती किंतु परमानेंट सॉल्यूशन नै, समस्या पर समस्या कारण अग्नि नै। अग्नि थिले तो से बेदी रहिले तो अग्नि आसीबो, अग्नि आसले तो परमेश्वर उपस्थिति आसीबो। हालेलुया। हालेलुया। तबे अग्नि कौन कौन करबा? अग्नि जते आसबो हमर जीवन रे, द फायर ऑफ गॉड परमेश्वर ए अग्नि जते आसबो हमर जीवन रे, प्रथम विषय आमानकर शत्रु माने समस्ते और शत्रु मानकर सब विषय विनष्ट हेबे। हालेलुया। समस्त कहबा हालेलुया।
शत्रु अर्थात शैतान जितेबाला आम मैंने परमेश्वर अग्नि को आह्वान करवा परमेश्वर उपस्थिति अग्नि को अर्थात समस्त मोर पचे कहतु परमेश्वर उपस्थिति द्वितीय अग्नि अर्थात परमेश्वर वाक्य समस्त कहतु कौन तृतीय अच्छी पवित्र आत्मा अग्नि कौन हालेलुया तो आप मैंने बुझबार अच्छी मुझे तो अग्नि कहबी बोले निआ आसूची बोले ना भावतु ना जितेबाला परमेश्वर अग्नि पर प्रार्थना करवा वाक्य बहुत रेफरेन्सेस गुड़ाक अच्छी आ परमेश्वर उपस्थिति जहाँ आम एप्रिल 12 तार 29 रे लिखा जाइए पढ़े आपण माने पढ़वे प्रभुंकर वाक्य जहाँ जेरेमिया 23:29 रे लिखा जाइए पवित्र आत्मा विषय रे यीशु कहले कि से जहन कहले से पवित्र आत्मा एवं अग्नि रे बपतिस्मा देबे माथी 3:11 हालेलुया समस्त सुनछंती तो जोर से कहबा हालेलुया এই অগ্নি অগ্নি অর্থাৎ তিনটা কইলি পবিত্র পরমেশ্বরর সে উপস্থিতি পরমেশ্বরর বাক্য এবং হোলি স্পিরিট এই তিনটা জিনিস অগ্নি যেতବେଳେ আসব আমার শত্রু শয়তানর প্রত্যেক বিষয় বিনষ্ট হবে হালেলুয়া আজ অনেক লোক মানে শত্রু দেখুଛନ୍ତି শয়তান আগুକୁ বড়বাটা আমি দেখুছি শয়তানর প্রত্যেক প্ল্যান सक्सेस ହେଉଛି আমার প্ল্যান নাই নাই কি শয়তান চাইলে সে আমକୁ ক্যান্সার আনুছি शैतान चाहिए बड़ किडनी फेल हो जाउची कार तो बड़ विपद हो जाउची कार तो एक्सीडेंट हो जाउची शैतान जुड़े चाहिए से सक्सेस हो जाउची किंतु हमर भितरे से अग्नि नहीं सेति पय परमेश्वर अनुग्रह नहीं हालेलुया हम जब समसन विषय देखबा समसन जने अभिषिक्त प्रभुंकर दास थे हालेलुया तांकर भितरे से अग्नि थिला कोन थिला कथावार्ता होवंत नहीं आगे रही हां अग्नि अग्नि गॉड्स फायर এই অগ্নি যেতবে সামসন ভিতরে থিলা আপন মানে পড়ে পড়ে সেতিপাই মু শীঘ্র কই কই যাউছি আপন মানে বিচার করতা 15 অধ্যায় তার 4 এবং 5 পড়ে পড়বে ফলো পাই ব্যস্ত হন্তু না ধ্যান পূর্বক শুনন্তু হার্ট ভিতরে নেই যাও হালেলুয়া ভেরি সিম্পল মেসেজ যেতবে সামসন অভিষেক পাইছিলা সে 300টা বিলুয়াকে ধরি পাতে আমি গুটে বিলুয়াকে ধরি পারবা কি गुटे को धरी पारबे केले अछि कि गुटे बिलवा को धरी पारबे कहले छाड़ देबो जाई कर दौड़ी धरी कर आसो धरी आस पारबे कोंतु पारबे बिलवा बोले कोन कहबे कोलिया हालेलुया कोलिया को केले धरी पारबे की धरी पारबे आगे माने मां माने धरी पारबे এই অভিষেক যে তোড়াইলা ফায়ার অফ গড যে তোড়াইলা সে 300টা বিলवा को कोलिया को तीनटा कोलिया को धरला आ धरी कर से कोन कला ना दुई दुईटा को बांधी देला दुईटा लांज को बांधला आरी से हां फिलिस्टिया मानंतर क्षेत्र रे छाड़ देला हालेलुया सब तांकर शत्रु जे आगे बहुत खुशी होतिला ना इस्राएल मानबर किछि नाही किंतु ताहा गुटे दिन रे सब नष्ट हो गेला हालेलुया अग्नि अग्नि सहित से विनष्ट कर पाथिले शारीरिक अग्नि हालेलुया तेरे जदि सामसन जने प्रभुंकर अभिषिक्त दास अग्नि जार भितरे थिला ताकू प्रभु अनुग्रह कले ग्रेस आसला दया आसला से 300टा बिलवा बा कलिया को से धरला आ छाड़ देला हालेलुया जेतबे अभिषेक आइबो जेतबे अग्नि आसबो आमे असंभव जिनिस को संभव रे परिणत करता हालेलुया आज जदि संभव होई पारना अनेक लोक माने एंती कोंती आज्ञा आमे केते कोले मध्ये किछि हे पार नै सक्सेस हे पार न मोर स्वामी एते कष्ट करबो किंतु किछि हे पार नै प्रार्थना करंतु अनेक लोक आसुचंती तो रोग रे कहउचंती आज्ञा हमर स्वामी पैरालाइज हे गेला समस्या पर समस्या किंतु पेपर माने रियलिटी मु कहूची जदि परमेश्वर अग्नि पाई जदि रेगुलर प्रार्थना करबो परमेश्वर उपस्थिति परमेश्वर दया आपण ऊपर आसबो हालेलुया एवं आपण शत्रु जते बड़ हो जते बड़ शत्रु योजना हो जते बड़ शत्रु क्षेत्र हो जते बड़ शत्रु ताकत हो ताहा आपण माने निज हस्त रे ताकु ध्वंस करि पाबे ताली बजाय प्रभु वर्णना करे हालेलुया आज शैतान भयंकर योजना करछि नै हम जानि छ शैतान केवल चोरी केवल करबा पे आछि बध करबा पे आछि विनाश करबा पे आछि बट क्राइस्ट जीसस ख्रीस्ट से आमान एविडेंस लाई प्रचुर जीवन देबा पे आछि हालेलुया ए प्रचुर जीवन को रियली ग्रहण करना दिला को मैं मध्य देखुଥିଲି प्रार्थना करबा पई जेतो जाईଥିଲି अनेक लोक छथि खाली ठिया आइथिले
ଠିଆ ହେବା ପାଇଁ କହିଲେ ଠିଆ ହେବେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଗ୍ରହଣ କରିବାର ଅଛି। You have to receive the word of God. ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିବାର ଅଛି, ଭିତରେ ଆସିବାର ଅଛି, ଏ ଭିତରେ ଯିବାର ଅଛି, ଭିତରେ ଯିବାର ଅଛି। ଯେମିତି ଭିତରେ ଯିବ ସେ ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେଇଯିବ। ହାଲେଲୁୟା। ବାହାରେ ଆପଣ ପତଳା ଲୋକ ପରି ଦେଖାଯିବେ ଦାଉଦଙ୍କର ପରି, ଛୋଟ ଦେଖାଯିବେ ଦାଉଦଙ୍କ ପରି, କିନ୍ତୁ ତାର ସହିତ କିଏ ଥିଲେ? ଜୀବିତ ପରମେଶ୍ୱର ଥିଲେ। ହାଲେଲୁୟା। ଗଲିଆଥ ଯେତେବେଳେ ଗଲିଆଥ ସମ୍ମୁଖରେ ସେ ଠିଆ ହେଲା, ତାକୁ ଦେଖିଲେ ତ କୁକୁର ମାନଙ୍କୁ ବି ଦେବା ପାଇଁ ସେ ସକ୍ଷମ ଥିଲା ଗଲିଆଥ, କିନ୍ତୁ ତାର ଭିତରେ ଯିଏ ଥିଲେ ନାଇଁ କି? ପ୍ରଥମ ଜନ 4:4 ଲେଖାଯାଇଛି ଯେ ତୁମର ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି ସେ ଜଗତର ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ମହାନ ଅଟନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। କିନ୍ତୁ କେତେ ଲୋକ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛୁ এই ବାକ୍ୟକୁ? ନାଇଁ, ମୋର ଭିତରେ ଗୋଟେ ମହାନ ପରମେଶ୍ୱର ଅଛନ୍ତି, ମୋର ଭିତରେ ଗୋଟେ ଶକ୍ତିମାନ ଅଛନ୍ତି, ମୋର ଭିତରେ ଗୋଟେ ଅଦ୍ଭୁତ ପରମେଶ୍ୱର ଅଛନ୍ତି, ମୋର ଭିତରେ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ଅଛନ୍ତି ବୋଲି କେତେ ଲୋକ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛୁ? ହାଲେଲୁୟା। ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ପଡିବ। ହାଲେଲୁୟା। ବିଶ୍ୱାସ ଯଦି ଆମେ କରିବା, ଦାଉଦଙ୍କର ପରେ ସିଂହମାନଙ୍କୁ ସେ ଭାଡ଼ି କରି ନଷ୍ଟ କରିପାରିଥିଲା। ହାଲେଲୁୟା। samson ଏକା ନାହିଁ। ତାପରେ ଆମେ ପରେ ଆପଣମାନେ ପଢିବେ ଦ୍ୱିତୀୟ ରାଜା ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟ ତାର 10-15 ବି ଦେଖିବେ ବୋଲେ ସେଠି ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ବିଷୟ ଲେଖାଯାଇଛି ଯେ ଅଗ୍ନି ଆସି ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କୁ ଏଲିୟ ଯେତେବେଳେ କହିଥିଲେ ତା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବିନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଥିଲା। ପରେ ଆପଣମାନେ ପଢିବେ ଅଗ୍ନି ଆସି ଲେଖାଯାଇଛି ଏଲିୟ ସେଇ 50 ପତିଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେଇ କହିଲେ, ଯେବେ ମୁଁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକ ତେବେ ଆକାଶର ଅଗ୍ନି ଆସି ତୁମକୁ ଓ ତୁମର 50 ଲୋକଙ୍କୁ ଗ୍ରାସ କରୁ। ଏଥିରେ ଆକାଶର ଅଗ୍ନି ଆସି ତାହାକୁ ତାହାର 50 ଲୋକଙ୍କୁ ଗ୍ରାସ କଲା। ହାଲେଲୁୟା। ତାର ଶତ୍ରୁ, ତାର ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ରାଜା ଏଲିୟକୁ ଧରିବା ପାଇଁ ପଠାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏଲିୟ ଜାଣିଥିଲେ ଏ ଶତ୍ରୁ ବିନଷ୍ଟ ହେବା ପଡିବ। ହାଲେଲୁୟା। ତାପରେ ବାରବାର ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ତେବେ ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ସେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ଅଗ୍ନିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ, ଅଗ୍ନି ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ଆଇବ, ହଲି ସ୍ପିରିଟ ଯେତେବେଳେ ଆଇବ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଆଇବ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ଭିତରେ ଆଇବାର ଅଛି, ବାହାରେ ନାହିଁ। ଏମିତି ହାରବାରେ ପଳାଇ ଯିବ ବୋଲି କିଛି ହେବ ନା। ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ଯିବ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେତେ ବଡ଼ ଶତ୍ରୁର ଯୋଜନା ହଉ ତାହାକୁ ଆପଣମାନେ ବିନଷ୍ଟ କରିପାରିବେ। ତାରି ବଜାୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହିମା କରିବା। ଯେତେ ବଡ଼ ବିମାର ହଉ, ଯେତେ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ହଉ, ଯେତେ ବଡ଼ ତାକାତ ଶୈତାନର ଯୋଜନା ହଉ, ସେଟା ଫେଲ୍ ହେଇଯିବ ଯଦି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଫାୟାର ଅଗ୍ନି ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଭିତରେ ଯଦି ରହିଅଛି। ହାଲେଲୁୟା। ହାଲେଲୁୟା। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଏ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଆଜି ଅଗ୍ନି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଭିତରେ ଆସୁ। ସେ ଅଗ୍ନି ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଇଁ, ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଅଦ୍ଭୁତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ସମସ୍ତେ କହିବା ହାଲେଲୁୟା। ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ ହେଉଛି ଯେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ହେଉଛନ୍ତି ଅଗ୍ନି। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଅନେକ ଲୋକମାନେ ଗ୍ରହଣ କରୁନାହାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କହୁଥିଲି ଆପଣମାନେ ପରେ ପଢିବେ ଯୋହନ 14:16-18 ଲେଖାଯାଇଛି, ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଅନାଥ କରି ଯାଉନାହିଁ, ତୁମ ପାଇଁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାକୁ ଦେଇଛି। ହାଲେଲୁୟା। ଏରା ତ ଆମେ ଶୁଣିଛୁ ଆକା, କିନ୍ତୁ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଲାଇଫରେ କେତେ ଜଣ ଆମେ ହୋଲି ସ୍ପିରିଟକୁ ସର୍ବଦା ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛୁ, ସର୍ବଦା ଆମର ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛୁ। ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଆମେ ପାପ କରିପାରିବା କି? ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି କପଟ, କୁଟ, କପଟ, ଈର୍ଷା ଏସବୁ ରଖିପାରିବା କି? କୁହନ୍ତୁ, ରଖିପାରିବା ନାହିଁ। ହାଲେଲୁୟା। ତେବେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଅଗ୍ନି ଅଟନ୍ତି। ସେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବେ, ଆପଣ ଅନାଥ ହେବେ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ପାଖ ପାଇଁ କିଏ ରହିଛି? ହାଲେଲୁୟା। এই ଜଗତରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ପାରନ୍ତି, ବାପା ଭାଇ ଭଉଣୀ ସମସ୍ତେ ଛାଡ଼ିଦେବେ ନାଇଁ କି? ଦୁଇ ଭାଇ ଥିବେ, ଗୋଟେ ଭାଇ ଅଲଗା ଆଉ ଗୋଟେ ଭାଇ ଅଲଗା, କିନ୍ତୁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା କେବେ ଛାଡ଼ିବ ନାହିଁ। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି ଏଇ ବିଷୟ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ, କାରଣ ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଅନାଥ କରି ଯାଉନାହିଁ, ମୁଁ ତୁମକୁ ଛାଡ଼ି ଯାଉନାହିଁ, ମୁଁ ଗଲେ ଭଲ ମୋ ନାମରେ ଜଣେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆସିବେ ଆଉ ସେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସର୍ବଦା ଶିକ୍ଷା ଦେବେ। ସତ୍ୟର ଆତ୍ମା ସେ ତୁମକୁ ଶିଖାଇବେ କ'ଣ କରବାର ଅଛି, କ'ଣ ନ କରବାର ଅଛି। ହାଲେଲୁୟା। ଏ ବିଜନେସ୍ କଲେ ଭଲ ନା ସେଟା କଲେ ଭଲ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଶିଖାଇବେ। ଆପଣଙ୍କୁ କହିବେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆପଣମାନେ ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଠିକ କରୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଯେତେ ସମୟ ବିତାଉଛନ୍ତି ଏଟା ଠିକ ଅଛି ଆଉ ବଢେଇବାର ଅଛି, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇବେ। ହାଲେଲୁୟା। ଅନେକ ସମୟରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ଅଗ୍ନି ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ରିଏଲାଇଜ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଭାବୁଛନ୍ତି ଏମିତି ଯେମିତି ଆମେ ଅଛୁ ଏବେ ତ ବଢିଆ ଦେଖାଯାଉଛୁ ନାଇଁ କି? ସବୁବେଳେ ସେମିତି ରହିବ ନାହିଁ, କାରଣ ଶୈତାନ ଭୟଙ୍କର ଯୋଜନା କରୁଛି।
শয়তান ভয়ঙ্কর যোজনা করছি আপন তো 5 বর্ষ পাই যোজনা করছো নাই গোটে বর্ষ পাই আমি যোজনা গোটে বর্ষ মু গোটে বাইক গোটে কিনিবি এই গোটে বর্ষ ধান বিক্রি কলে মু গোটে কার কিনিবি গোটে বর্ষর যোজনা কিন্তু শয়তান গোটে 10 বর্ষ পাই চিন্তা করে 10 বর্ষ ভিতরে এই লোককে এমনি বরবাদ করে আর কিডনি ফেল হয়ে যাবে আর লিভার নষ্ট হয়ে যাবে আর শরীর এমতি হয়ে যাবে কে যোজনা করছি সমস্ত কুহতু কে যোজনা করছি শয়তান যোজনা করছে আর কাম তো নাই না অনেক কাম কিছু নাই শয়তান শত্রুর শয়তান খালি গোটে কাম সে পরমেশ্বর লোক মানকর পছরে বুলুছি হালেলুয়া দিনে এমতি হেলা পড়ি যে জনে পাস্টর আজ্ঞা ভাবলে নাই মো শয়তান কোটি আছে যাই করে দেখিবি অনেক জায়গাକୁ গলে সে মদ পিবা জায়গাକୁ গলে সেটি শয়তান মিললা নাই অনেক পাপ করতিবা লোক মান পাখু শয়তান ଅଛି কি গলে দেখলে সেটি মধ্যে দেখা গলে নাই বহুত জায়গাକୁ বুল্লা পরে পাস্টর আজ্ঞা যে অଛନ୍ତି সে চর্চ রে আসলা বেলକୁ শয়তান রাস্তারে জগিছি হালেলুয়া কোটি জগিছি রাস্তারে তো শয়তান মুই তো ভাবলি তো পুরা দুনিয়ারে সে আড়ে বুলুথিবি ইটি কোন করছ শয়তান কইলা পড়ে সেমান তো সব মরলা পাতা না কিন্তু চর্চ রে যেমন আসছন্তি সেমান মু রিটার্ন পঠাই দউছি হালেলুয়া পাপ করবা পাই ইটু মু পঠাউছি শয়তান র কোনসি কাম নাই সে ফলেন এঞ্জেল যে স্বর্গর পুরা পড়ি যাইছে জগত যদি ভাই তার কাম গুটে সে যেমতি আদম এবং হবঙ্ক নষ্ট কলা নাই সেমতি প্রভুঙ্কর লোকমানଙ୍କୁ নষ্ট করা পাই সে চেষ্টা করছে 10 ବର୍ଷ ଭିତରେ ତାର ଟାର୍ଗେଟ ରଖୁଛି 15 ବର୍ଷ ଭିତରେ ସେ ଟାର୍ଗେଟ ରଖୁଛି ଏ ଲୋକକୁ ମୁଁ ଏମିତି କରି ନଷ୍ଟ କରିବି ତେବେ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଏତେ ଶୈତାନ ଯେତେବେଳେ ଯୋଜନା କରୁଛି ତେବେ ଆମେ କେତେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଆମେ ନିଜକୁ ରଖିବା ନାହିଁ ହାଲେଲୁୟା ଯଦି ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱର ନିକଟରେ ଯଦି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପ୍ରଭୁକୁ ଯଦି କହିବା ପ୍ରଭୁ ମୋର 5 ବର୍ଷ 10 ବର୍ଷ ହେଉ 20 ବର୍ଷ ଜୀବନ ସାରା ତୁମର ପାଇଁ ଜୀବନ କାଟିବି ହାଲେଲୁୟା আর এবং তারপরে যদি আমি কাটবা পরমেশ্বর আমার উপরে অনুগ্রহ করে পাঠাইবে হালেলুয়া শয়তান সর্বদা সে এই প্রকার বিভিন্ন প্রকার কষ্ট বা বিভিন্ন প্রকার সমস্যা আমার পাই চেষ্টা করছে ସେଥିପାଇଁ প্রিয় ভাই ভଉଣୀ মানে ଆମମାନଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱର ଆଜି ଅନୁଗ୍ରହ ଦେଇଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଚାବି ଦେଇଛନ୍ତି ହାଲେଲୁୟା କଣ ଦେଇଛନ୍ତି ଚାବି ମୁଁ କହିଲି ଚାବି ଭାବନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଆଲମେରା ଅଛି ସେ ଭିତରେ ସବୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରଭୁ ରଖିଛନ୍ତି ତେବେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଅଛି ବାଇବଲରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆଶୀର୍ବାଦ ଲେଖା ଯାଇଛି ଆମେ ଜାଣିଛୁ ସବୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଅଛି କିନ୍ତୁ ସେ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ଚାବି ଦରକାର ହାଲେଲୁୟା ସେ ଚାବି ହେଉଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ସେ ଚାବି କଣ ଯେତେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ପଢିବା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିରେ ରହିବା ସେଇ ଆଲମେରାରେ ଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆମ ପାଇଁ ଖୋଲା ଥିବ ହାଲେଲୁୟା ଜୋରସେ କହିବା ହାଲେଲୁୟା କେତେ ଲୋକ ଆଜି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମତେ ସେ ଚାବି ମିଳିଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା ସବୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ମୁଁ ନେଇଯାଇଥାନ୍ତି ଜୋରଦାର ତାଳି ବଜାଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାଁ ପାଇବ ହାଲେଲୁୟା ଗୋଟେ ଦିନ ଏମିତି ହେଲା ପରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଜଣେ ଭଲ ବିଶ୍ୱାସୀ ଜଣେ ମରିଗଲେ ଆଉ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଚାଲିଗଲେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଚାଲିଗଲେ ସ୍ୱର୍ଗର ଦୂତ ସ୍ୱର୍ଗର ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବିଷୟ ଦେଖାଇଲେ ସବୁ ପଟେ ସୁନାର ଘର ସବୁଆଡେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଏରିଆ ସବୁଆଡେ ଦେଖିଲା ପରେ ଭଲ ବିଶ୍ୱାସୀ ସେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଗୋଟେ ଘରକୁ ଗୋଟେ ରୁମକୁ ଗଲେ ଯେତେବେଳେ ସେ ରୁମକୁ ଗଲେ ସେଠି ବହୁତ ଗୁଡାଏ ବକ୍ସ ଗୁଡାକ ଅଛି ଗିଫ୍ଟ ଅଛି କଣ ଅଛି ସମସ୍ତେ କୁହନ୍ତୁ କଣ ଅଛି ଗିଫ୍ଟ ଅଛି ପଇସା ମଧ୍ୟ ଅଛି କାର ଚାବି ଅଛି ବାଇକ ର ଚାବି ଅଛି ସବୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଅଛି ହେଲେ ସ୍ୱର୍ଗଦୂତଙ୍କୁ ସବୁ ପଚାରିଲେ ସ୍ୱର୍ଗଦୂତ ଏଇଟା କଣ ପୁରା ଗୋଦାମ ଅଛି ସବୁ ଏଠି ପୃଥିବୀର ଜିନିଷ ଏଠି କଣ ଅଛି ସେ କହିଲେ ପୁଣି ଏଇଟା ସେମାନଙ୍କର ପାଇଁ ଯେମାନେ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱର ଅଲରେଡି ସ୍ୱର୍ଗରେ ବନାଇଲେ ହାଲେଲୁୟା କଣ କଲେ ପରମେଶ୍ୱର ବନାଇଦେଲେ ସବୁ ସେଠି ଚାବି କାର ପଠେଇ ଦଉଛନ୍ତି ହଁ ନା ଯା ସେ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ 2 ମାସ ହେଇଯାଉଛି ବାଇକ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ କାର ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ସେଟା ନେଇଯାଅ ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱର୍ଗର ଦୂତ ମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ଏ ପ୍ରାର୍ଥନା ଛାଡି କରି ଅଲଗା ବାଟେ ହାଲେଲୁୟା ମିଳିବ କି ଆଉ ସେଥିପାଇଁ କୁହାଗଲା ନିରନ୍ତର ପ୍ରାର୍ଥନା କର ହାଲେଲୁୟା ଆମର ସକ୍ସେସ୍ ଆମର ଭବିଷ୍ୟତ ଆମର ଜୀବନ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ହାତରେ ନାହିଁ ଆମର ହାତରେ ଅଛି ଆମେ ନିଜେ ବନାଇ ପାରିବା ହାଲେଲୁୟା ସବୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଇଜ देयर ଅଲ୍ ବ୍ଲେସିଂସ୍ ଆର୍ देयर ଆଲମେରା ଅଛି ଚାବି ଅଛି ସବୁ ଅଛି ବାକ୍ୟ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଆମେ ସେ ଅଗ୍ନିକୁ ପାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ଅବହେଳା କରୁଛୁ ହାଲେଲୁୟା ସମସ୍ତେ ଜୋରସେ କହିବା ହାଲେଲୁୟା ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଆମେ ସମସ୍ତେ
आज से अग्नि पाई प्रार्थना करना पड़े। हालेलुया। हमको लगुची जे मु बढ़वा पाई चाहूची आत्मिक लेवल मोर बढ़वार अछि समस्त में चाहूछु किंतु बढ़ी पारनु प्रार्थना करबा पाई चाहूछु किंतु हेई पारनु हां कि नहीं अछंती बहुत लोग हम जानि छी प्रार्थना रे आपण माने बढ़वा पाई चाहूचंती किंतु करि पारना एमति केतला अछंती हाथ उठांतु मु जानि छी समान पाई धन्यवाद। हालेलुया। आपनकर भितर मते इच्छा अछि बसचंती के जण प्रभु चाहन दचंती मु सेवा कले भले हितांता प्रभु सुसमाचार प्रचार कले हितांता किंतु सुजोग मिल नै हाथ उठांतु समति केतला बचन। हालेलुया। हाथ उठाइतबा लोक पाई जोरदार ताली बजाय प्रभु कर महिमा करबा। हालेलुया। प्रभु का वाक्य रे ए अग्नि विषय रे शेष कथा कहि मु समाप्त करबा पाई चाहूची। आमे जानि छु प्रेरित तार 28 अध्याय रे विषय लिखा जाय छी। हां खोलवा पाई बेसी चिंता करन ना खाली ध्यान पूर्वक सुनो एरा सुनी करी आपण भितर नेबा पाई चेष्टा करन। हालेलुया। प्रेरित पाउलो अंकर जीवन विषय प्रेरित पाउलो सेवा कार्य करूतिले आ तांकर जीवन रे गोटे कष्ट आसला जे 27 अध्याय रे जेतो आपण मान देखबे से काइसरन को मिश्र पे जाउछन फाइनल कोर्ट बा सुप्रीम कोर्ट सब बेले हाई कोर्ट रे सब बेले असुविधा का होछ ए समस्या समाधान हो नै मु डायरेक्ट जीवी सुप्रीम कोर्ट काइसर पाको जीवी आ सेठी जवाब दे बोली पाउलो निर्णय कर आ जीवा समय रे 27 अध्याय रे आपण मान परे पड़बे प्रेरित 27 अध्याय रे हमें देखुछु ताकर जो जहाज थिला सेटा पूरा भांगी गला। हालेलुया। भयंकर तूफान असला भयंकर पवन असला भयंकर समस्या सब भांगी गला तापर से माने 28 अध्याय रे आ से माने गुटे मेलेती बोली गुटे दीप को से माने पहुंचे। हालेलुया। देखो जो सब बेले प्रोटेक्शन ऑफ गॉड परमेश्वर अग्नि जदि हमर भीतर रहइबो परमेश्वर हमन को सुरक्षा करबे कोन करबे समस्त कोन करबे हां नहेले तो आप माने असुविधा रे पड़ी प्रभु कर अग्नि प्रेरित पावलों को भीतर थिला और से सर्वदा प्रत्येक समस्या आसले मते ताको समीकरण करी आगु को से बढ़ले जहाना काहे से जतले पहुंचले द्वितीय पद लिखा जाय जे पढुची आ भरपर माने हमन को प्रति असाधारण दया देखाइले कारण वृष्टि अशीत हे द्वारा से माने अग्नि जाली आम समस्त को अभ्यंतना कले किंतु पाउलो बिड़ाई काठ गोटाई निया ऊपर पकांते ताती हेतु गोटे काल सर्प बाहरी तांको हाथ रे कामड़ी लागि रहला। हालेलुया। समस्त कहबा हालेलुया। एटी आ गोटे प्रकार अग्नि देखो हां आमे देखु छु प्रेरित पाउलो जतबे सेठी पहुंचले गोटे पर गोटे समस्या किंतु प्रभु तांको विजय देउछन इडी गोटे शेष गोटे समस्या जे तांको गोटे कालो भयंकर गोटे सर्प कालो सर्प लिखा जाय छै भयंकर सर्प वेरी बिग वेरी डेंजरियस बहुत डेंजरियस से सर्प कोन गला तांको हाथ रे पूरा कामड़ी रखला। हालेलुया। जेतबे निया चढ़ला सही समय आका शैतान बाहरला। हालेलुया। साप केतबे बाहरला जेतबे निया जळवा पे आरंभ हैला नहीं कि शीत समय वृष्टि होउची सही समय रेखा अटैक तार हस्त को शैतान अटैक करछ। हालेलुया। ये शैतान है ना शैतान आदम एवं हवा को आमे देखुछु सर्प द्वारा परीक्षा कला शेष रे भाबला आउ थरे पाउलो प्रभुकर महान दास अपोस्टल तांको डायरेक्ट अटैक कला। हालेलुया। आदम एवं हवा को खाली कथा पाइला भुलकाई देला पाप करैला किंतु प्रेरित पाउलो को डायरेक्ट साप चिबाई दोछि। हालेलुया। जोर से कहबा हालेलुया। ए केतबे आसला जेतबे अग्निटा जळला देखंतु जेतबे अग्नि आपण जळाउछंती निया करूछंती सेही समय रे का साप माने बाहर तारा तो कोन ना जेतबे आपण मानकर भितरे अग्नि आइल परमेश्वर उपस्थिति आइल परमेश्वर वाक्य आसबो तेबे शैतान रेडी हे जीव अटैक करबा पे। हालेलुया। ए रेडी हे जीव अटैक करबा पे आक्रमण करबा पे शैतान रेडी हे जीव एबे उची बढ़िया सुझाव शीत अछि वृष्टि अछि ठंडा अछि परिस्थिति अछि एबे मु अटैक करबी पालन को शैतान साप द्वारा आक्रमण कर। हालेलुया। ठीक है देखु छु जेतला कथि से माने समस्त भाबले ये डेफिनेटली गुटे मर्डर रहती
डेफिनेटली ए जने भयंकर लोक जे भूल काम करी जाउथिला जहाज रे सिटी तो बंचला सत कथा किंतु भगवान आपको बंचाए बाबू देले नहीं हालेलुया तापरे सेही लोक माने तांको कहले देवता हालेलुया ताई बजाय प्रभुଙ୍କର महिमा करबा जो लोक माने भाबले पापी हेतिबो ओके भयंकर लोक हेतिबो किंतु परमेश्वर सेमानकर मध्य रे उठाइले जदि परमेश्वर अग्नि आमर भितर रहिबो द फायर ऑफ गॉड जदि रहिबो जे लोक माने हमकु कहउचंती कि ए निश्चित भाव रे पापी ए बहुत बड़ खराब लोक ए भयंकर लोक सेही लोक मान को मध्य रे आप माने परे पड़बे सेमान को मध्य रे प्रभु आपको उठाइबे हालेलुया शैतान आपन को आक्रमण करबा पे चेष्टा करबो आ करिबो मध्य किंतु शैतान कोन हे जिवो विफल हे जिवो हालेलुया हालेलुया शैतान तार हाथ रे चुपाई कर रखे कामुड़ी कर रखिछि ताल भय कले कि कोंतु भय कले कि सुनिथिबे तो बाचेगा आगु भय कले कि नाही से भय कले नाही से अग्नि रे ताकू पकाइले हालेलुया सेतरा बाक्य लिखा जायछि शैतान का सामना करो वो भागेगा वो पहले से हारा हुआ है हालेलुया रेसिस्ट द डेविल शैतान को प्रतिरोध करो तबे से पळाय को तुम ठारो अनेक लोक शैतान को देखिया के डर जाउछन प्रेरित पाउल भय कले नहीं प्रेरित पाउल शैतान रो शक्ति को शैतान रो प्रत्येक योजना को से नियारे जळाई देले से अवश्य नियारे जळाई देले ताली बजाय प्रभु महिमा करबा हालेलुया तापर तोड़ा में देखुछु जे वर्तमान गुडे जेल वाला थिला से वर्तमान सुस्थता करी गला अनेक लोक आसले सिटी 3 दिन रहले पे तो पाउल अनेक लोकन को ऊपर हस्त बढ़ाई सुस्थता कले बोल लिखा जायछि हालेलुया दैट ग्रेस देखंतु अग्नि जेतबेले अछि आमाने जे कोनोसी परिस्थिति ठीक अछि सेना भूली जाई परबा परमेश्वर गुडे नुआ ना दैछंतु परमेश्वर अमर दे परमेश्वर अद्भुत कार्य करिवे ताली बजाय प्रभु महिमा करिवे हालेलुया रे भाई बहन माने गुटे गुटे काठी उठाई कर से रखले निया जळाइले नै गुटे गुटे काठी से रखले निया जदी जळबार अछि गुटे गुटे काठ मान पकेबा पड़ो हां आत्मिक भाव रे जदी चिंता करबा गुटे काठी प्रार्थना निया आउ जळबो हालेलुया वाक्य काठी पकाइबे आउ निया जळ उपवास करबे प्रभु को उपस्थित खांदिबे नियाटा कोन हबो कोन कोन हबो जळबो जोर से कोन हबो जळबार अछि काठ पकाइले एका काठी गुडा पकाइले प्रेरित पाउल सेतबे से निया जळबा पई आरंभ हैला सेतबे आमने जदि निया को जळाइबार अछि हमर जीवन रे हमें काठी हमर जीवन रे पकाई करी जळाइबार अछि प्रार्थनार काठी विश्वासर काठी वाक्यर काठी उपवासर काठी को हमें रखी जळाइबा पड़ो हालेलुया जदि जळाइबा तेबे का सेटा जळबो नले सेटा बंद हे जिवो हालेलुया आगो काल रे नॉर्मल कार हमें बुलाउथिबे नॉर्मल पावर स्टीयरिंग नाही ए वर्तमान सब पावर स्टीयरिंग आसी जाई छी हालेलुया पावर स्टीयरिंग बोले खाली एंती बुलाइले बोलुछि कारण कोन अछि तो शक्ति अछि समस्त कोन अछि जोर से कोन अछि शक्ति से शक्ति देखा जाओ ना कि शक्ति अछि से शक्ति हमनकर जीवन रे आज दरकार अछि मोबाइल जदि अछि देखुछु आगु जदि रिचार्ज हमें करबा नाही एटा काम देबो कि कोन भाई मान जानि जदि काम देबो जेते बड़ मोबाइल एप्पल मोबाइल हेतिबो ताको रिचार्ज दरकार सेतबा हमन को जीवन को मध्य आज रिचार्ज दरकार हालेलुया गुड फायर दरकार तबे जाय हमें परमेश्वर से कनेक्ट करि परबा परमेश्वर से कथा बार्ता हे परबा परमेश्वर के साथ मिसि परबा आसन समस्त चक्षु बंद करबा समस्त चक्षु बंद बोले चक्षु बंद केई मते यारे चला बुला बंद रे हमें प्रार्थना करबा पे पुनर्बार जाउछु प्रथम रे हमें प्रार्थना करबो से अग्नि पाए अग्नि अर्थात परमेश्वर उपस्थिति पवित्र